हेलो हाय फ्रेंड्स मु सिम्मी आपण मान को वेलकम करूची आज गोटे नुआ वीडियो को। तो फ्रेंड्स आपण माने केमती अछंती आशा करछ आपण माने समस्त भलरे थिबे। तो फ्रेंड्स आपण माने भाबुथिबे आज सकाळू सकाळू मोर एकी रूप। तो फ्रेंड्स आपण मान को कहि रखुची जे मु आज हम कॉलेज रे फ्रेशर्स पार्टी अछि। तो एज ए सीनियर आम सीनियर माने आम मान को वेलकम करूछंती। तो आज चलतु देखा वीडियो रे आगो को कौन कौन आम फ्रेशर्स पार्टी रे एंजॉय करूछु आपण माने मो सहित देखिबे। तो फ्रेंड्स वीडियो टी को स्टार्ट करिबा लेट न करिकि चलतु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोमासिम ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स चैनल टी को सब्सक्राइब करिबे, लाइक करिबे, शेयर करिबे, सपोर्ट करिबे आउ साइड रे थिबा जो बेल आइकन टी को अछि सेटा को क्लिक करि देबे। तो फ्रेंड्स मु आसी जाइए सकाळू सकाळू 6:30 उठिकी गाधेकी निजर सब नित्यकर्म सारिकी मु आसी जाइए मो रूम को आउ मु रेडी हेबा को जाउची। तो फ्रेंड्स चलंतु रेडी हेबा आपण माने देखिबे मोर माने रेडी हला परर लुक। एटा होछि मोर आजिर लुक फ्रेशर्स लुक आपण माने देखि पड़तबे। तो देर चलतु आउ कौन मस्ती हो कॉलेज रे देखा। तो फ्रेंड्स कॉलेज टी सीनियर माने बहुत भल से सजे देकी अच्छी आपण माने देखि पड़थबे हम सर जी सी स्टेज ऊपर किछिटा करूछंती आ हमर फर्स्ट ईयर बैच रो पिला माने भी आसिकी बसी सारी छंती समस्ते निज निज जगह रे आपण माने देखि पड़थबे। आउ एते सारा पिला आसी छंती मु एती जण पिला को तो क्लास रे भी देखिनी। नुआ पिला भी बहुत सारा आसी जाइछंती जो मैंने क्लास करूना से माने भी आसी जाइछंती। आमे एठी बसिचु तापरे सीनियर दीदी जण कुछ कहउछंती आ हम टीचर्स मानो को वेलकम करूछंती हम मीटिंग फ्रेशर्स मीटिंग पई। आगर चेयर्स अछि आउ आमर सर जी अच्छी आम हिस्ट्री डिपार्टमेंट रो एक्स एचओडी एबे गेस्ट फैकल्टी रो अच्छी से किछिटा गीत गाउछंती चलंतु सुनिबा। सब टीचर्स माने बाहरी गले ठाकुर पाखरे दीप लगेवा को। तो आम एचओडी मैम वाइस प्रिंसिपल को बुके देकी सम्मानित करूछंती। आम वाइस प्रिंसिपल सर भी मैम को बुके देकी सम्मानित करूछंती। एबे बारी स्पीच रो तो फर्स्ट आम एचओडी मैम स्पीच दउछंती। दुई हजार 11 मसीह मैडम आसी
ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି ଏବଂ ଯାହା ହଉ 2011ରୁ ଆଜି ଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନର୍ସରେ 32ଟା ସିଟ୍ ବି ଅଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଚଓଡି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲି, ତାପରେ ମୋତେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଆମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ, ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ୟା ପରେ ଆମ ସିନିୟର ଭାଇ ଆଉ ଦିଦିମାନେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିନିୟର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ତ କହିବି, ପଢ଼ିବା ଆସିନଥିଲି, ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବଟ୍ ପାଠଟା ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ମୋ ପାଠଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଜବ୍ ସହିତ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ସାର୍, ମ୍ୟାମ୍, ମୋତେ ଯେତିକି ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବି ରେଗୁଲାର ଆସ। ୟା ପରେ ଆମେ ମାନେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆମର ଦେଲୁ, ମାନେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଜଣେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କଲେଜରୁ ବାହାରିକି କଲେଜ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବି ଆସିଛି ବହୁତ ଭଲ। My name is Alok Kumar Pandey. I am from Kendrapada. I am passed out in Sripragya School. My name is Nidhi Bera. ତ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଆସିଗଲେ, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। আমাদের গর্ব লাগে যেତେବେଳେ ସେପଟେ ଯାଏ ସେପଟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଥାଏ ଆମେ ତ ପ୍ରେସର ମାନେ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନି, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ବସିକି କ୍ଲବ୍ କାମ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଚଓଡି ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୁକେ ଦେଇକି ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମସ୍ତି ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।